Današnja epizoda će biti zanimljiva jer, kao što vidite, nalazimo se u šumi u izuzetno kišnom vremenu. Pored toga je izuzetno i hladno, tu je negdje temperatura oko 5-6 stepeni. Idemo da vidimo kako se ponašati kada pada kiša, kada je mnogo blatnjavo vreme i kako se zaštititi od te kiše uz minimalno sredstava. Kiša ne prestaje, naprotiv, zapravo mnogo i jača nego što je bila pre recimo pola sata. I s obzirom da namjerno nisam nosio kabanicu na sebi, samo da pređemo ovo, to mi omogućava da pređemo kroz neki od osnovnih tehnika kako napraviti zaklon i zaštitu u trenucima kada je kiša jako intenzivna, pogotovo ovako kada je hladno vrijeme, jer jedna stvar je imati kišu i biti u kišovitom vremenu kada vam je odeća i oprema pokvašena, a druga stvar je sve to raditi kada je pritom i hladno, znači kada su temperature jednocifrene ili blizu nule. Zajedno to je možda i najgora opcija za svakog avanturistu, za svakog operativca, jer takvi uslovi ne opraštaju. Najmanji greške vas mogu dovesti do prehlada, do povreda i samim tim da vam onemogući dalji rad i dalje obavljanje vaših aktivnosti. Tako da sada ćemo da nađemo neko zgodno mjesto ko možemo da napravimo zaklon gdje se zaštitimo brzinski od ove kiše. Ono što sam primijetio kroz vreme i radeći sa ljudima jeste da mnogo ljudi ne zna da se kreće nizbrdo i pogotovo kada pada kiša. Naime, ukoliko je veća nizbrdica, mnogo ljudi greši i hoda kao što bi to hodali inače po suvom terenu, odnosno suvoj zemlji. Ali zapravo kada pada kiša vi morate da vodite računa o tome kako distribuišete vaš teret, odnosno kako ga se postavljate u odnosu na teren. Na primjer, kada je ovako nizbrdo, s tim da sada nije baš dovoljno nizbrdo, vi ne smete da hodate ovako unaprijed. S obzirom da cijela vaša težina i sve što nosite na sebi se onda prebacuje na prednji deo i ka naprijed. I onda ukoliko želite da skrenete ili da se pomerite u stranu, a to ćete veoma često raditi kada pada kiša, jer ćete gledati da izbjegnete blato ili bilo koji kamen, klizav ili bilo šta, tako dolazi do povreda. Zato kada idete nizbrdo i kada je kiša pogotovo, vi morate da napravite malu, da kažem, modifikaciju vašeg hoda. U suštini sada imamo jedan jako dobar primjer. Evo, mi se nećemo kretati ovako. Možda bolje da pokažem kameru s ove strane. Evo, upravo to, vidim se. Mi se nećemo kretati ovako, zato što svaki naš korak nas baca na stranu. Naprotiv, kada se krećete po takvom terenu, uvijek gledajte da idete u stranu, odnosno da vam kukovi idu u stranu u odnosu na pravac u kom se krećete. Zašto? Zato što na taj način ste mobilni da preskočite tamo ili da lateralno skočite u stranu. Ukoliko se krećete ovako, idete napred, a kližete se na drugu stranu. Samim tim, gledajte da to promenite i izbacite nogu ili idete ovako u stranu i nema šanse da ćete da se okliznete ili da će da vas teren gura u jednu stranu. Zapravo u tom slučaju vi kontrolišete u potpunosti pravac vaše kretanja. Jedna sitnica, ali nju nažalost ljudi često zaboravljaju i na taj način dolazi često do povreda. Druga stvar jeste cipele, odnosno čizme, i da li nosite vaše pantalone ubačene unutar cipele i čizama ili preko. Naime, kada je kiša, moje nošenje i način na koji ih nosim jeste da ih prebacim preko. Zašto? Zato što pri suvom vremenu, naravno, na taj način čuvate nogavicu, odnosno donji deo vaše
vaših pantalona. Međutim, kada je kiša, birate između dva izbora. Ako ubacite unutra pantalone, vaša čizma će postati mokra, zato što će da se sliva kiša i blato sve u vašu nogavicu. Ne znam koliko možete da vidite. Zato bolje prebaciti preko, na taj način nogavica će vam biti mokra, ali zato će vam čizma, odnosno vaša obuća ostati suva. I nažalost to je jedna trgovina koju morate da obavite kada su ovakvi vremenski uslovi, kada kiša pada, jer ne možete da prođete baš uvek onako kako vi želite. Našao sam jedno mesto, nažalost ovdje ima mnogo posjećenih stabala, ali ovo mesto nam izgleda kao dobro za pravljenje našeg zaklona. Pogotovo kada hodate ovako niz brda, gledajte uvijek da petom stanete, ukočite i onda postavite nogu dalje. To vam je najsigurniji način za spuštanje, s obzirom da na taj način prvo se osigurate, a zatim pravite korak. Ljudi često hodaju onako kako bi hodali na ravnijem prostoru ili kada nema blata, prvo bi išli sredinom stopala ili prednjim dijelom, što vas može dovesti do katastrofalnih povreda. Kao što smo rekli, našli smo jedno solidno mjesto koje nam omogućava da imamo kakvu takvu zaštitu od kiše koja bukvalno ne prestaje. Imamo ovo isečeno deblo. Nisam prezadovoljan time, ali u suštini uzet ćete ono što vam priroda da. Sad kad smo našli odgovarajuće mjesto, možemo da napravimo zaklon. Zapravo tamo vidim još bolje mjesto za zaklon, tako da ići ćemo kod njega. Koliko vidim, ovdje je još bolje mjesto, s obzirom da imamo prirodan zaklon, voda neće navirati odozgo i zapravo predstavlja jako dobru soluciju. Gore nemamo nikakvih suvih grana, ono što smo rekli u epizodi pravljenja zaklona sa pončom, takozvanih widowmaker, odnosno udovičarki, kako bi preveli, da kažem, najpribližnije. U svakom slučaju ovdje imamo jedno solidno mjesto koje možemo malo da uredimo i da nam pomogne da izdržimo dok pada kiša, ukoliko nismo dovoljno opremljeni ili jednostavno ukoliko pada mrak, kiša ne prestaje, vi ostajete bez baterija, bez osnovnih sredstava za nastavak vašeg puta, bukvalno da imate mjesto gdje možete da eventualno u najgorem slučaju i prenoćite. Sad kada smo našli ovdje zaklon, u suštini mi možemo da pristupimo uređivanju našeg životnog prostora u nekom određenom narednom periodu. Tako da veoma je bitno imati rukavice. Sad ono što mnogi zanemaruju, a to jeste da kada pada kiša vaše rukavice su mokre, ali svejedno one i dalje trebaju da služe, to jest da pružaju zaštitu za ovakve situacije poput ove sad kada krčemo nešto, čisto da vas neke iglice ne ubodu ili parče drveta. U svakom slučaju oni imaju zaštitnu funkciju u smislu medicinske pomoći, odnosno da ne morate da koristite flasteri i ostalo, ali što se tiče hladnoće, odnosno održavanja toplote, vaša rukavica će veoma brzo postati neupotrebljiva. Tako da računajte na to. Ne znam da li čujete, ali kako uhvatim ove grančice, one veoma lako pucaju. To mi govori jednu stvar, a to je da su ove grančice dovoljno suve. Sad naravno spolja je mokro jer pada kiša, ali izgleda da su one očuvale svoju suvoću unutra, što znači da kada malo pritisnemo ovako, one puknu i čuje se to pucketanje. To vam je dobar indikator da je grana suva, što znači da mi ovo možemo da čuvamo za potpalu, što nam značajno olakšava situaciju. Također ovdje imamo isto ovo, što bi mogli eventualno da upotrebimo za potpalu, tako da izgleda da smo našli zaista dobro mjesto.
Ovdje je neophodno znači da prebacimo drvo. Ovo je bukvalno savršeno mjesto. Tako da sad da ćemo da pristupimo i tom dijelu posla. Sada kada imamo ove grane, njih možemo da u suštini da ih namestimo za krov, odnosno pokrivanje našeg prenoćišta. Hajde da vidimo koliko će nam trebati. Znači, već smo postavili taj tu jedan deo. Sada možemo da pristupimo stavljanju i drugih. Znači, u suštini gledamo da tu zaključamo, poput ovdje i ovdje, da u slučaju da dune vetar ili da se padovi ne pojačaju, da ne budemo kao 3 praseta. Sviđa mi se ovo. Evo već ok. Ovo možemo ovdje. U suštini imamo jednu ladicu koja je veoma na zgodnom mjestu. I sada ćemo samo da pojačamo sa nekim drugim dijelovima. U suštini treba nam par grana od po par metara, ali to je to, sad ćemo i to da nađemo. Sad smo obezbedili ovaj deo tu, sada ćemo još da upletemo malo i u suštini mi imamo naše prenoćište. Ovu granu ovdje isprepletemo i u suštini imamo sasvim solidan zaklon. Nije baš 5 zvezdica, ali za šumsku varijantu je dobar. Mogu još nešto položimo i to je to. Sada nam treba nešto što će da nam pravi izolaciju, odnosno da nam bude krov, da ne kisnemo ispod toga. Naravno, ja sam poneo pončo, ali iz razloga koji su u suštini sama suština ovog videa, neću da ga koristim, već možemo da koristimo alternativno sredstvo. Neko od njih su uvijek spominjana u dobrom svetlu na ovom kanalu, ova astrofolija, odnosno astro ćebe, i s njim možemo da prekrijemo gore, ali njega bih prekoristio za zadržavanje telesne toplote, odnosno za ličnu upotrebu pre nego, da kažem, za strukturalnu upotrebu, jer veoma lako može da se pocepa. Ove grane nisu oštre, ali uvijek postoji neki deo koji će da pocepa foliju i veoma verovatno da vam neće više biti upotrebljiv. Ali nije loše da imate uvijek sa sobom čak i 2 folije, jer kao što vidite veoma su lake, veoma male, kompaktne i samim tim možete veoma lako da ih nosite sa sobom u džepu bilo kako. Ali zato imamo drugu varijantu o kojoj smo ranije govorili, a to su dobre, famozne vreće za smeće. Uz njih možete da napravite jednu solidnu površinu koja će vas štititi od padavina i od vode, odnosno kiše. Naravno uzmite ove najveće od 150 ili 200 litra, koliko god, koje nađete u suštini. Već smo spomenuli da njih možete da koristite kao pončo, odnosno da ih obučete. Međutim, u ovoj konkretnoj situaciji mi ćemo ih koristiti za pravljanje krova. Samo da ovo pravilno sečem. Ovdje dolazi onaj moment pitanja da li vam treba nazubljen nož ili ne. Kao što vidite, koliko je dobar u nekim situacijama, toliko u drugim otežava pravilno sečenje. Tako da izbor je na vama. Ali za svaku akciju treba da imate odgovarajući alat.
Ovo je sada već fina površina. Napravit ćemo još stvari, hajde da vidimo. Ispalo mi je svetlići štapić. Hajde da vidimo koliko površinu to pokriva. Deo imamo ovdje. Što više posla uraditi u pripremi, to će vam biti lakše kasnije. Također kod ovakvih stvari trebate da gledate da voda ima prirodan odvod, odnosno da ona pada u jednu stranu. To ćemo sada malo da modifikujemo tako što ćemo uzmemo jednu granu, provučemo ispod da bi podigli ovaj deo, da nam se voda ovdje ne bi zadržavala. Odlično vetar i duno, pokazuje gdje su nam greške u konstrukciji, tako da to ćemo sada da odstranimo. Ali u suštini mi imamo solidnu bazu za noćenje. Sada imate nešto što može da vam pomogne da prenoćite u šumi ukoliko ste naravno bez ičega i daleko od civilizacije. Evo kako nam izgleda ova naša mala improvizovana struktura. Naravno gore možemo još dodatno da prebacimo ove grančice, odnosno ovo šiblje, i na taj način napravimo izolaciju, ali ovo nam za sad radi posao. Naravno uvijek to možemo da doradimo, da vidimo gdje je šuplje, odnosno gdje pušta vodu, ali trenutno imamo drugog posla. I tako smo napravili naše skrovište koje možemo malo da odmorimo, prezimimo i jednostavno da se osušimo. Naravno potrebno je napraviti vatru za tako nešto, ali napravili smo izvor vode, to jest napravili smo mjesto za stvaranje vode. Sada je neophodno samo da popijemo. Naravno možemo da vidimo da se voda ovdje akumulira i imamo direktnu vodu sa ove lijane koje smo malo čas spominjali, što nam stvara dobar izvor za pijenje vode. Međutim, s obzirom da nemamo vremena da je prokuvamo, mi ćemo koristiti ovaj light straw koji smo koristili već u jednoj od ranijih epizoda i tako možemo da popijemo ovu vodu. Odličnog je ukusa, ne moramo da brinemo o mikrobima, tako da kombinacija live strawa i ove Nalgene flaše je stvarno idealna i jako dobro radi posao za pribavljanje vode. Ne znam koliko možete da vidite, ovdje je krov delimično zaštićen, imamo tu par stvari koje bi trebalo pokriti, ali to sad nije toliko bitno. Bitno je da napravimo vatru. Zašto? Zato što smo mokri do kože, zato što smo natopljeni vodom. Vaša oprema, koliko god da je voda nepropusna ili da ima odbojnost vode, jednostavno nije dovoljno dobra. Naći ćete neki momente, to jest naći ćete neki delove na vašoj odeći, neki šavovi ili bilo što propušta, tu će ulaziti voda i samo početi da se širite. Tako da u ovim uslovima jednostavno je nemoguće biti potpuno suh. Sada, ne znam koliko ste čuli, imamo vetar i on je išao sa ovog dijela koji je po meni neki jugoistok. Sada ćemo da vidimo. Jugoistok.
Da. Problem će biti vatra, odnosno vatra će predstavljati izazov za pravljenje s obzirom da pod A sve mokro ovdje u šumi i pod B ako napravimo veću, kiša će stalno da je gasi, isto tako i vetar i ostali elementi. Tako da moramo da budemo pametni sa izborom kakvu vatru želimo da napravimo gde i ostalo. Zato sada ćemo da napravimo jednu specifičnu vrstu vatre, a to je Dakota, odnosno Dakota Fire Pit. A vi koji pratite bushcraft i preživljavanje, naravno da znate šta je to, ali za one koji ne znaju, sada ćemo da demonstriramo prvi put kako se to radi i zbog čega je ona korisna u ovakvim situacijama. S obzirom da nemamo puno mesta, ova vatra će biti iskopana ovdje. Međutim, to će biti malo problem s obzirom da ovdje imamo ovo drvo. Naravno, bilo bi idealno da imate alat poput ašova ili slično, međutim, to sada nemamo. Stoga koristim ovaj nož. Znam da će ljubitelji noževa i elitisti da se zgroze kada vide ovaj video, ali u suštini nož je alat kao i svi drugi alati. Tako da može da vam koristi za razne svrhe i zato nije loše imati jedan nož koji može da vam koristi za ovakve stvari, odnosno za kopanje, koji je veći, koji je masivniji i jednostavno nije vam problem ukoliko ga zaprljate, istupite itd. Jednostavno dobar komad čelike. To je ono što se cijeni u uslovima preživljavanja. Pošto vas mnogo već pitalo, a verovatno će sad još više da vas pita, koji je to nož u pitanju? U pitanju je moje Latanto 19N, 19W, pošto je beo, nije crn, ima istu verziju sa crnim. Ovo je španski proizvođač iz Deportiva, čeliki neki Vanadium, nisam ja tačno siguran, čak nema ni u specifikaciji tačno propisano kako se on zove. Tako da nije baš popularan, nije baš poznat, ali radi posao. Upravo zato što je masivan i ogroman, da, ovdje smo našli žilu, ali to ćete imati uvek kada je drvo pored vas. Dobijemo malo oblik i u suštini, da ne bi kopali dublje, možemo to da iskoristimo za zid za ovu vatru. I u čemu je njena specifičnost? To što ona ima dotok vazduha, ali iz tačke koja je udaljena od same vatre. Konkretno to možemo da uradimo ovako. Ovdje ćemo sada da iskopamo rupu iz koje će da ulazi vazduh. Zbog toga je veoma bitno da imate parakord na vašem nožu za preživljavanje, s obzirom da za ovakve situacije mnogo je lakše raditi sa njim. Tu. Da, ovdje imamo neku žilu koja više nema. I sada smo napravili prolaz za vazduh. Naravno, njega možemo da raširimo. Ovo nije idealna takvata vatra. Će vam biti bolje nego otvorena vatra, s obzirom da sa njom bolje raspolažete vašim resursima. A o tome ćemo veoma brzo. Ne znam koliko možete da vidite odatle, ali bitno je znači da postoji ovaj prolaz ovdje. I ovdje možete da onda postavite vaše ložište. To je pogotovo bitno kada pravite ovaj prolaz koji ima manji dijametar. Koren. Mislim da je ovo dovoljno. Naravno, ovo što se sve sliva jeste voda. Da vidite koliko youtuberi generalno voli da prikažu stvari da su mnogo jednostavnije nego što zaista jesu, ali stvari uopšte nisu lake. Ostalom, zato mnogo ljudi i ne voli ovakav tip aktivnosti i zapravo i ne voli prirodu, ako ćemo realno. Moram da se povučemo unutra. Ova luč je sada pokošena. Ne znam koliko će biti dobra za potpalu.
Naravno, ukoliko ste u borovoj šumi, to značajno olakšava kompletnu situaciju, ali kao što uvijek kažemo, mi na ovom kanalu ne prikazujemo stvari da su lakše nego što zaista jesu. Možemo da prikažemo da je sve idealno, donesemo suva drva od kuće, ali zapravo želimo da vam pokažemo kako to zaista izgleda, koliko očaja ima u svemu ovome, mizerije, i koliko je to zapravo jedno dobro iskustvo praveći sve ovo, prolazeći kroz sve ovo, da bi naučili više i o sebi i o prirodi. Ne znam da li će ovo biti dovoljno, mislim da neće, tako da nastavit ćemo još.